Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb. Mudahkanlah kami semua. Kita bersyukur dapat jumpa lagi di hari Selasa ini melanjutkan pembelajaran kitab Durusul Lughah jilid 2. Masih dars ke-17 ya. Ad-darsus sabi'ah asyarah. Kemarin kita bahas atau murojaah latihan tentang nasbu fi'lin mudhari'in bila ta'lil. Nasabnya fi'il mudhari' dengan lam ta'lil, lam alasan. Kemarin lam ta'lil lepasnya fi'il mudhari'. Dan hakikatnya lam ta'lil ini huruf jar gitu. Hakikatnya lam ta'lil ini sama dengan huruf jar. Contohnya ini. Fatahtu an-nafidhata liyadkhula al-hawa'u fadakhala adh-dhubabu. Fatahtu, saya membuka an-nafidhata, jendela atau tingkap itu. Liyadkhula al-hawa'u, agar udaranya masuk. Fadakhala adh-dhubabu, maka masuk juga lalat itu. Lamnya di sini lam harfu jar, lam ta'lil. Kemudian yadkhula itu fi'il mudhari' dimansub dengan an, mansubun bi an mudmarah, dengan an yang disembunyikan selepas lam ta'lil. Itu rangkuman atau murojaah materi kita kemarin. Ilmu mudhari' yang didahului oleh lam ta'lil. Lam ta'lil hakikatnya huruf jar, mudhari'nya dimansub dengan an ya. Dengan an yang disembunyikan di an mudmarah ba'da lam ta'lil, setelah lam ta'lil. Itu materi kita kemarin. Hari ini kita bahas tentang latihan berikutnya, latihan 11 ya. Latihan 10 afwan, latihan ke-10. Ta'ammal ma yali Sayyid mungkin. Fadhal. Bismillah. Ta'ammal ma yali. Amatilah. Amatilah apa yang berikut ini. Nah, tentang ini kita bahas tentang yumkinu. Oh, yumkinu. Yumkinu. Nah. Artinya apa dia Sayyid, yumkinu? Yumkinu itu mungkin ya Ustaz? Mungkin. Nah, fi'il madhi apa mudhari' dia? Yumkinu mudhari' Ustaz. Mudhari' betul. Fi'il madhinya 4 huruf dia Nah. Apa tuh fi'il madhinya? Fi'il madhinya 4 huruf berawalan hamzah. Ini wazannya af'ala yuf'ilu. Amkana yumkinu. Amkana yumkinu. Ala wazan af'ala yuf'ilu. Bab Amkana. awal ya, bab pertama. Amkana yumkinu. Amkana yumkinu. Ini tuh. Amkana madhinya tuh. Amkana al-amru fulanan. Fulan itu mungkin bagi si fulan. Ini Mudhari'nya madhinya ya Ustaz, amkana. Madhinya. Nah, madhinya tuh amkana. Amkana al-amru fulanan. Kerjaan itu mungkin untuk si fulan. Mudhari'nya yumkinu. Mungkin. Yumkinu. Yumkinu an. Yumkinu an. Boleh jadi. Negatifnya la yumkinu. Tidak mungkin. Betul. Yumkinu an. La yumkinu. La yumkin, tidak mungkin. Ada an ya. Naam Ustaz. Yumkinu ini an fi'il mudhari' ya Ustaz? Mudhari'. Yumkinu wala yumkinu.
Yumkinu wala yumkinu. Mungkin dan tidak mungkin. Mungkin dan tidak mungkin. Hmm. Yumkinu. Anda baca ya Ustaz? Tafadhali Om, diartikan ya. Insyaallah. Yumkinu fi'lul mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihil dhammatu. Yumkinu adalah Adalah fi'il mudhari' marfu' dan alamat rafa'nya dhammah. dhammah tuh di atas huruf nun. Yumkinu, ya kan? Nah, nah, Yahtaju. yahtaju ila fa'ilin wa maf'ulin bih. Dia membutuhkan. Yahtaju itu membutuhkan ya Ustaz. Dia membutuhkan kepada fa'il dan maf'ulun bih. Butuh pada fa'il sekaligus maf'ulun bihi. Maf'ulun bih. Itu Maf'ulun bih. positifnya ya. Karena Nah, negatifnya ini yang positif. Sekarang yang negatif, la yumkinu, tidak mungkin. tidak La mungkin. harfu nafiin, La harfu harfu nafiin, la ya'malu syai'an. la huruf La, penafian la huruf penafian yang tidak tidak berfungsi apa-apa saja. berfungsi apa-apa. Tidak mempengaruhi mudorotnya. Mudorotnya tetap domah. Yumkinu. La yumkinu, masih tetap dhammah. Tidak ada Tidak pengaruh mempengaruhi. lamnya. La Tidak nafi. pengaruh. Amsilatun. Amsilatun, ayumkinuni, ayumkinunil julusu huna. Nah, mungkinkah bagi saya? Mungkinkah bagi saya duduk di sini? Hmm, Uh, Itu positif ya. nah, Ustaz. Ayumkinu Apa? an ajlasahuna. Nah, Mungkinkah mungkinkah saya duduk untuk di sini? Untuk duduk di sini? Mungkinkah saya untuk duduk di sini? Keadaannya, ya Ustaz. mananya sama tuh adaan. Nah, terus la yumkinukal julusu hunak. Tidak Tidak, mungkin kamu duduk di sini. tidak mungkin bagimu untuk duduk di sini. Terus di sini nggak disebutkan lagi domirnya, Ustaz. La yumkinu anta jelasahuna. Tidak Tidak mungkin bagimu. mungkin kamu untuk duduk di sini. Anta jelisa, Om. Anta jelisa. Anta jelisa. Dan adaannya, soalnya Ustaz. Tadi kan julusu ya. Dimansub tuh tajlisa Mansub. adaannya. Nah, Kalau sebelah kanan dimansubkan nggak oleh pakai an an. langsung ya. Nah, Ustaz. Kalau sebelah kanan tuh nggak pakai an langsung dia. Ya, nah, ini langsung. Terus di sini kan disebutkan damirnya kan Ustaz. La yumkinuka. Sahih. Domirnya ka itu ka sebagai maf'ulun. Maf'ulun bih. Nah, maf'ulun bihi. Di sini Kalau kita uraikan la harfu la harfu nafiin. La yumkin. oh bukan. Ini la yumkinuka julusu huna. La harfu La harfu nafiin. yumkinu Yumkinu fi'il mudhari marfu marfu bidammah marfu bid-dhammah. wal Ka kaf dhamir al-kaf damir munfasil. dia tersambung tuh. Muttasil. Damir muttasil. 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 Nyambung kan? Nah, Muttasil ka wa damir huwa maf'ulun muttasil wa huwa maf'ulun bih. al julusu Al-julusu fi'il mudhari marfu. bukan Al fi'il julusu. mudhari ya. Oh, apa Ustaz? Langsung pelaku fa'il. Oh, fa'il, afwan. Al julusu fa'il marfu bidhammah. Nah, gitu. Jadi tadi dijelaskan di atas kan, dia butuh kepada fa'il. Fa'il dan maf'ulun bih. Gitu. Yahtaju ila fa'ilin. Yahtaju ila fa'ilin wa maf'ulun bihi. Dia butuh kepada fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Di sini yumkinuka. Ya, yumkinu ini kan Ustaz, yumkinu yang membutuhkan kepada fa'il dan maf'ulun bih. Di sini maf'ul bihinya dimajukan, diawalkan tuh. Ka ini
Ka dhamir muttasil wa huwa Maf'ulun bih. maf'ulun bihi. Al-julus sebagai Fa'il. fa'il. Seperti di Al-julus. atas juga tuh. Ayum kinuni. Ayumkinuni. Hamzah, Hamzah apa ini? Hamzah istifham ya Ustaz. Ifham betul. Yumkinu Yumkinu fi'il mudhari. marfu'un. Marfu'un bid dhammah. Kemudian setelahnya ada nun. Nun apa tuh? Nun 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 apa ya? Nun lupa Nun Ustaz, afwan. apa Nun ini? nun bukan nun niswah bukan Ustaz. Bukan. Nun Sebenarnya kan ya mutakalim. iya yang Nun apa? mutakallim. Kalau nunnya nun apa itu Ustaz? Afwan. Nun. Siapa yang tahu Hikayah. kawan-kawan ini? Nun hikayah. Ya, Nah, ya. Nunul wiqayati. Oh, nun hikayah, nun hikayati. Iya, Wiqayah. iya mutakallim. Ya mutakalim domir muttasil. Damir muttasil wa Wa huwa huwa maf'ulun bih. saha maf'ulun bihi. Al-julus. Al-julus fa'il marfu' bid dhammah. Saha. Tidak mungkin apa? Tidak mungkin duduk. Tidak Gitu mungkin, kan? ya tidak mungkin duduk. Nah, Ustaz. Siapa yang tidak mungkin duduk? Saya. Hmm. Nah, Tidak memungkinkan ayo, bagi saya. Gitu. ayo mungkinuni. Mm. Ayo mungkinuni. Ya, Apakah kita baca mungkin? dulu ya. Mungkinkah saya duduk di sini? Kan itu pertanyaan ya, Ustaz. Betul. Ayo mungkinuni. Ayumkinuni, la yumkinuka. Ayo mungkinuni, la yumkinuka. Hmm. Mungkinkah saya atau bagi saya mungkin gimana mengatakan Ustaz? Apakah mungkin bagi saya? Apakah mungkin bagi saya dan tidak mungkin bagimu? Ya ul mutakallim Ya ul mutakallim wa kaful khatab mukhatabah wakaful mukhatab kilahuma. kilahuma maf'ulun bih. Nah, yang mutakalim tersebut dan kaful mukhatab Ya mana tadi? ya ul mutakalim Ya ul mutakallim wakaful mukhatabi kedua-duanya kullu keduanya kallahuma nah, kullahuma kilahuma kilahuma maf'ulun bih. nah, Keduanya adalah maf'ulun bih. sebagai objeknya kan tadi Om ya kan Nah, sebagai objeknya objek. maf'ulun bihi itu kita lihat di sini ya tadi itu Iya, iyanya yang ya, mutakallim fanya ini katabah. yum, yumkinu fi'il mudhari tuh Om ya kan Na'am san. kanya sebagai Kanya sebagai maf'ulun bih. maf'ulun bihi al khuruju Al-khuruju fa'il. fa'ilnya betul fa'il Al-khuruju fa'il. Jadi bukan pekerjaan itu ya, ya fa'il yang mengerjakan. yang mengerjakan yang tidak mungkin Na'am san. kemudian al julusu Al-julusu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. nah al julus sebagai Fi'il mudhari marfu' fa'il gitu fa'il sebagai fa'il marfu' dan alamat rafa'nya dhammah. nah doma al julusu domah Dulu. tuh ya Nah, kan na'am sa. atau menggunakan an mudore setelahnya mudore an ajlisa An ajlisa juga dia itu fa'il. sebagai Tapi fa'il an karena masuk ajlisa an jadi mansub ya Ustaz. An ajlisa fa'il. sama dengan al julus tuh an ajlisa sama dengan al julus kedua-duanya sama sebagai fa'il Cuman ya beda kan? beda ini ya Ustaz, marfu. Beda polanya. Nah, dan karena masukan jadi nasab Di mansub fathah. di fathah. Nah, Huna Ustaz. zorfu Huna tarfu makanin. Huna huna adalah taraf makan, taraf tempat, keterangan keterangan menunjukkan tempat tempat, taraf tempat. keterangan tempat
Zarfu makan. Kalau jarak jauh hunaka. Naam, Ustaz. Kalau di Huna sini jarak hunam. Kalau di sana hunaka. Ini yumkinuka. Yumkinuka atau yumkinu atau yumkinu Betul. antakhruja minal faslil an. Mungkin bagimu. Mungkin bagimu untuk keluar dari kelas sekarang. Nah, itu pakai an yang yumkinu setelahnya anum ya. Naam, Ustaz, antakhruja. Sekarang tanpa an langsung fa'ilnya al-khuruj, masdarnya. Yumkinuka al-khuruju minal faslil an. Maksudnya sama. Artinya sama, mungkin kamu keluar dari kelas sekarang. Mungkin kamu bisa keluar kelas. Tapi ini bukan pertanyaan kan, Ustaz. Mungkin kamu bisa keluar sekarang, bisa keluar dari kelas sekarang. Yumkinu fi'lun Yumkinu fi'lun mudhari' marfu'un bid dhammah wal kaf maf'ulun bih dhamir apa tuh? dhamir Dhamir apa dia? muttasil wa huwa al-khuruju fa'il marfu'un bid dhammah. Jadi al-khuruj sama dengan antakhruja. Antakhruja juga fa'il juga. Ya tetap ini kan tetap fi'il mudhari ya. Cuman karena adanya an jadi berubah ini baris akhirnya mansub. Nah, tadi jelasin dong. Tadi ini. An ajlisa itu juga sebagai fa'il ya. Sama dengan al-julus. Ustaz. Ini kalau sepintas macam fi'il padahal fa'il ya. Al-julus fa'il, al-ajlisa juga fa'il. Al-ajlisa fa'il juga. Cuman kalau yang al-julus itu terang dia, fa'ilnya sore. Kalau an-ajlisa cuma ditakwilkan saja, dikira-kira saja. Maknanya sama, kedua-duanya fa'il. Nah, Ustaz. Ya, kita baca ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Perhatikan berikut ini. Wahid. La yumkinuka atau la yumkinu an tajlisa hunak. Haza maq'adul Usmana. Tidak mungkin kamu untuk duduk di sini. Ini tempatnya Usman. Ini bangkunya. Bangkunya Usman. Yumkinuka yumkinu an takhruja minal faslil an. Kamu mungkin bisa untuk keluar dari kelas sekarang. Yumkinukal khuruju min faslil an. Sama. Kamu bisa keluar dari kelas sekarang. Tidak pakai an. Pakai an, yumkinu an atau yumkinu al khuruj langsung tanpa an. Yumkinuka khuruj. Kalau yumkinu anta khuruja. Pakai an ya, boleh. Nggak pakai an. Jadi dia kalau yang pakai an Ustaz masih pakai damir yang jelas, damir mutasil tadi. Enggak ya? Mustaqil ya anta takhruja. Sudah ya, sudah ada tanya ya. Anta khruja. Di takhruja itu. Nah, mustatir. Kalau sebagai fa'il anta khruja sebagai fa'il ya. Ya pakai damir lagi. Damir mustatil. Takdiruhu anta. Anta, betul. Kalau di sini yumkinuka kanya sebagai objek. Al-khuruju fa'ilnya. Boleh pakai ini, boleh pakai serah. Dalam Arabnya beda ya Ustaz. Karena di sini pakai damir ya. Damir yang apa? Damir mutasil.
Kalau di sini zamir mustatir. Mustatir. An Takhruj. takhruja. An takhruj. Na'am Salasa. Ustaz. Salasa. Ayumkinuni ayumkinu an akhuza hadhil majallata ilal baiti. Mungkinkah Apakah saya mungkinkah saya untuk mengambil majalah ke rumah? majalah ini di rumah? Membawa majalah ini? Membawa majalah ini ke rumah. Mungkinkah saya membawa majalah ini ke rumah? Nah, Ayumkinu ayumkinu an akhuza hadhil majallata ilal baiti. arba'ah. Arba'ah. Afwan Ustaz. Abi maridun jiddan. Bapakku sakit keras. Keras. La yumkinuhu an yazhaba ilal masna'i. Tidak mungkin baginya. Tidak mungkin dia untuk pergi ke pabrik. Sah. Negatif tuh la harfu La harfun nafi. 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 Yumkinu. Yumkinu fi'il mudhari marfu bid dhammah. Hu domir Zamir zamir muttasil bahwa wa huwa fa'il. Ya kan Ustaz? lebih Fa'il itu maf'ulun bih ya. Fa'il ya. maf'ulun bihi. Lebih pasnya. Maf'ulun bih wa huwa maf'ulun bih. An yadhhaba ini sebagai Ayadhaba sebagai fa'il. fa'il fa'il dari yumkinu, Nah, ya kan? Ustaz. Fa'il dari yumkinu. Ya tadi dijelasin kan an ajlisa atau fa'il tuh. Nah, an ajlisa, an akhuza, Kalau sini an yadhhaba an sebagai yadhhaba, fa'il. an yadhhaba. Khamsah. Khamsah, haza yumkinu wa hadza la yumkinu. Ini ini mungkin dan yang ini tidak mungkin. Nah, tanpa diartikan wahid. Wahid yumkinuka yumkinu an tajlis huna. Hadza maq'adu Usmana. Isnan yumkinuka atau yumkinu an takhruja minal faslil an. Yumkinukal khuruju min faslil an. Rasa. Salasa ayumkinuni atau ayumkinu an akhudha hadhil majallata ilal baiti. Arba'ah abi maridun jiddan la yumkinuhu an yazhaba ilal masna'i. Khamsah. Hadza yumkinu wa hadza la yumkinu. Naam. Contohnya Ummu Sayyid, mungkinkah bagi saya untuk membaca buku ini? Ayumkinu. Ayumkinuni Ayumkinuni aqra'ul an apa tadi an Ustaz? aqra'a An aqra'al kitabah ya Ustaz. al-kitaba. Hadza Ayumkinuni kitabah. Ayumkinuni an aqra'al hadza kitabi hadza kitabah. Naam. Kalau anta, tidak mungkin bagimu membaca buku ini. La yumkinuka Anta qra'a an taqra'a hadzal kitab. Hal kitabah. Bagus. Bisa ya latihannya? Insyaallah Ustaz pelan-pelan. Barakallahu fiik Mas Sayyid. Tadinya udah kurang semangat Ustaz. Perasaan udah banyak kali tinggal kan. Tapi bisa ya ini ya. Insyaallah. Syukran Mas Sayyid. Afwan Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Sama Ummu Ferdina mungkin. Nah, Ustaz. Kita baca latihan yumkinu.
Yumkinu. Madinya apa nih Om? Madinya kegiatan. Amkana. Amkana. Ala wazan Ada wazan af'ala. 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 Yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Saya baca lagi. Sini Om. Yumkinu fi'lun. Yumkinu wala yumkinu. Mungkin dan tidak Yumkinu mungkin. mungkin dan tidak mungkin. Nah, Yumkinu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihil dhammatu. yumkinu adalah fi'il Yumkinu adalah fi'il mudhari' marfu' dengan tanda rafa' dhammah. yahtaju Yahtaju ila fa'ilin wa maf'ulun bih. dia membutuhkan Dia membutuhkan fa'il dan objek. nah, objeknya berupa domir ya. Nah, Ustaz. Didahulukan ya, objeknya didahulukan. Fa'ilnya berupa masdar. Al-julus ini fa'ilnya berupa al-julus, berupa masdar. Ini fa'ilnya. Nah. Atau bisa juga berupa an dan mudhari'nya, an ajlisa tuh fa'ilnya. Ya. Nah, Ustaz. Berarti ada dua ya, Ustaz ya? Ada dua fa'ilnya, boleh pakai masdar langsung al-julus atau boleh pakai an dan mudhari'nya an ajlisa. Bebas. Itu Tapi fa'ilnya ya. mudahnya dulu, Ustaz ya. Nah, Karena yang mudah kita aja bagi masih kita. belajar. Kalau masdarnya belum belum terlalu banyak tahu, langsung aja pakai mudhari'. Nah. Ya, contohnya dengan negatif sekarang. La yumkinu. La yumkinu. La harfu nafyin. La ya'malu syai'an. La yumkin tidak mungkin. Tidak mungkin. La adalah huruf nafi dan tidak melakukan sesuatu. Nah, tidak mempengaruhi apa-apa. Tidak mempengaruhi apa-apa. Amsilatun. Amsilatun ayumkinuni. Ayumkinunil julusu huna. Mungkinkah saya? Mungkinkah saya duduk di sini? Nah, mungkinkah bagi saya? Di situ hamzah Istifham. istifham. Apakah? Yumkinu. Yumkinu fi'il mudhari'. Wa nun apa tuh selepasnya? Yumkinuni. Nun wiqayah. Nun wiqayah. Ya mutakalim domir. Domir muttasil. Wa huwa maf'ulun bih. maf'ulun bihi, dimajukan tadi. Muqaddam. Al-julus. Al-julus fa'il. Fa'ilnya marfu' bi dhammah. Huna. Huna zarfu makan. Zarfu makan lil qarib. Yang dekat, lil qarib. Kalau lil ba'id hunaka. Untuk jauh. Atau boleh juga pola dengan antu ayum kinu. Ayum kinu an ajlisa huna. An ajlisa itu sebagai Fa'il. fa'ilnya. Pakai an selepasnya mudhari'. Maknanya sama. Mungkinkah saya duduk di sini? Negatif. La yumkinuka. La yumkinukal julusu huna. Tidak mungkin bagimu. Tidak mungkin bagimu duduk di sini. La harfu. La harfu nafyi. Yakin. Yumkinu. Yumkinu fi'il mudhari' marfu'un bidhammah. Wal kaf domir. Kaf domir muttasil wa huwa maf'ulun bih. Al julusu. Al julusu fa'il. Marfu'un. Marfu'un bidhammah. Huna. Huna zarfu makan.
Zarfu makan. La atau boleh pakai an. La yumkinu an. La yumkinu an tajlisa huna. Nah, maknanya sama, Om. Tidak mungkin bagimu Duduk di sini. di sini. Di sini anta jelisanya sebagai An tajlisa sebagai fa'il. fa'ilnya. Ayumkinu nih. Yumkinuni la yumkinuka. Ya, mutakallim. Ya ul mutakallim wa kaful mukhatabati muhtabat wa Mukhatabi. kaful mukhatabi. Kila Kilahuma. kila huma maf'ulun bih. Nah, ya mutakallim itu dan ya Ya kaful mukhatab. mutakalim dan kaf mukhatab keduanya adalah sebagai maf'ulun bih. Nah, sebagai objek dimajukan. Al-julusu. Al-julusu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu. Nah, al-julus sebagai Al-julus sebagai fa'il marfu' dengan tanda rofa dhammah. um, atau fa'ilnya berupa an dan mudoranya. An ajlisa. An ajlisa sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Huna. Huna dzarfu makanin. Lil qarib. Huna keterangan tempat Untuk yang dekat. untuk jarak dekat. Kalau jauh apa, Om? Hunaka. Hunaka. Ya, kita baca. Ta'ammal mayali. Ta'ammal mayali. Wahid. Wahid. Yumkinuka. La yumkinu an tajlisa huna. Hadza maq'adu Usmana. Tidak mungkin bagimu. Tidak mungkin bagimu duduk di sini. Ini. Ini tempat duduknya Usman. Senan. Nan yumkinu an takhruja minal faslil an. Mungkin bagimu untuk keluar. Mungkin bagimu untuk keluar dari kelas sekarang. Atau au Yumkinukal khuruju minal faslil an. Artinya sama Ustaz ya? Maknanya sama. Cuman pakai khuruj langsung masdar sebagai fa'ilnya. Masdar. Alasa. Ayumkinu an ahuza hazihil majallata ilal Mungkinkah baiti. saya Mungkinkah saya untuk mendapatkan majalah ini? untuk membawa Majalah ini ke rumah. Arba'ah. Abi maridun jiddan. La yumkinuhu an yazhaba ilal masna'i. Ayahku sakit Ayahku keras. sakit keras dan tidak mungkin membawanya Baginya ke pabrik. pergi ke kilang, Pergi ke ke pabrik. pabrik. Haza yumkinu wa haza la yumkinu. Ini mungkin. Ini mungkin dan ini tidak mungkin. Nah, contohnya, Ummu Karina, apakah mungkin bagi saya untuk minum teh ini? Ayumkinuni an asroba saya. An ashraba hadza syaya. Ada saya. Tidak mungkin bagimu minum teh ini. La tumkinuka. Yumkinuka La yumkinuka an tasroba. Antasroba. Antasroba. Ada saya. hadza syaya. Ada Ya. saya. Insyaallah Ustaz, pelan-pelan Ustaz. Berlatih sendiri, buat kalimat Nah. sendiri, Om. Barakallahu fiik, Ummu Karina. Musiti Radiyah mungkin langsung ta'ammal. Ta'ammal ma yali. Amatilah berikut. Nah,
Amatilah Tadi berikut ini. tadi Nah, boleh nggak Om? Yumkinu fil apa dia? yumkinu fi'il mudhari. Mudhari'. Ya, Madinya apa? madinya amkana. Amkana ala wazan Ala wazan af af'ala yuf'ilu. af'ala. Nah, Af'ala. af'ala yuf'il. Yuf'ilu. Amkana yumkinu. Nah, amkana yumkinu. Amkana yumkinu. Yumkinu fi'lun Yumkinu wala yumkinu. Mungkin hmm. dan tidak mungkin. Nah, Nah, yumkinu fi'lu mudhari'un hmm. marfu'un wa alamatuhu raf raf raf'ihil raf'il Nah, dhammah. yumkinu adalah Yumkinu adalah fi'il mudhari dibaca uh, marfu dibaca marfu alamatnya dan penanda rafa'nya tandanya rofaknya dhammah dhamma di atas huruf nun baris depan yumkinu ya. tambah depan. Yahtaju Yah yahtaju ilal fa'ilin maf'ulun bihi. dia Ya, membutuhkan ya membutuhkan fa'il pelaku dan objek apa maf'ulun pelaku bihi dan objek. Dan nah, pelaku dan objeknya objek. nah, Oke. la yumkinu La yumkinu la harfun nafi 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 ya nafi la la ya'malu syai'an. nah, la Harfun yumkinu la huruf huruf nafiyah penafian penafian. hmm. Tidak Tidak, berfungsi apa-apa tidak berfungsi apa-apa. Oke, oke. tidak merubah mudhari'nya Tidak merubah mudhari'nya. Oke, amfilatun oke. Am am wait, hmm. yum ini ni amfilatun ayum kinunil julusu huna. Mungkinkah bagi saya Mungkinkah bagi saya bagiku bagi saya duduk di sini. di situ hamzah Hamzah istifham. istifham yumkinu Yumkinu adalah uh, mudhari. fi'il mudhari' Fi'il mudhari ya, fi'il mudhari. marfu'un Marfu'un uh, marfu'un dan bidhamma. nun selepasnya nun wika Nun wiqayah nun lepasnya dan ada ya mutakallim mutakallim ialah dhamir eh, muttasil sorry. Fi'il mutasim wa dhamir huwa muttasil adamir mutasil wa huwa maf'ulun bih. al julusu Al julusu fi'il fa eh fa'ilun al julusu fa'il pelaku. marfu'un Pelaku marfu'un bidhamma. huna Huna zorfu makan. zarfu makan lil qarib untuk dekat Korib yang dekat. atau boleh Korib. juga ayum kinu pakai an selepasnya Okey. Ayum kinu an ajal isa bisa huna. mungkinkah saya Mungkinkah saya duduk di sini? nah an ajlisa sebagai fa Ajal fa'il juga ya L juga pelaku. Ya. negatif la yumkinuka La yum la yumkinukal julusu huna. nah, tidak mungkin Tidak bagi kamu mungkin kamu duduk di sini. la harfu La harfu nafi nafiyah. Nafi. yumkinu
Yumkinu fi'il mudhari. Ka domir Ka dhamir muttasil wa huwa maf'ulun bih. al julusu Al julusul fa'il. fa'il marfu'un. Maf'ulun bi dhammah. Fa'il juga. Huna Huna zorful makan. atau boleh pakai an. La yumkinu an Kalau la yumkinu an ajalisa huna, tidak tidak mungkin mungkin saya bagi ah, kamu. kamu tidak mungkin kamu duduk di sini. Nah, anta jelisa sebagai Anta jelisa fa'il juga, fa'il pelaku. ayumkinu nih Ayum ayum kinuni layam layum layam layum kinuka. ya ul mutakallimi Ya 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 ul mutakalimi wa ka wakaful wa khitabi kaful mukhatabi. kila Ya mukallim dan apa nih dan orang kedua mukhatab nah, kedua-duanya kalahuma maf'ulun bi, kila kedua-duanya adalah sebagai maf'ulun bi. kila huma maf'ulun bihi. Kilahuma maf'ulun bihi, Kedua-duanya kedua-duanya sebagai maf'ulun bihi. objek. Sebagai objek. Ya. Al Al-ju- julusu Al-julusu fa'ilun marfu'un wa alamatuhu raf rafihi rafihil rafihil dhammah. al julus sebagai Al-julusu fi'il ya fi'il fa'il fa'il al-julus fa'il marfu dan alamatnya adalah dhammah. atau an ajlisa juga An ajlisa juga fa'il juga sebagai fa'il. pelaku. Ya, Tapi memakai an dan mudhari'nya ajlisa. ajlisa dan dia mesti fathah. Lepas tu dia pelaku. Bukan fathah. Huna Huna dhorfun makan. lil Dhorfu makanin. lil qarib untuk dekat. Oh, yang karib. Kalau jauh Hmm. hunaka. Huna. Hunaka. Yom. Wahid Kita coba ya. Bismillah. Lam yumkinuka lam yumkinu an tajlisa huna hadha maq'adu Uthmana. tidak Oke. mungkin kamu Tidak mungkin kamu duduk duduk di sini. ini Ini ma'adu. duduknya Ini apa ma'adu apa Ustaz? Maaf ya. tempat duduk bangku. Ini tempat duduk Uthman. Nah, Nah, Islam Uthman, yumkinuka yumkinu atau takhruja minal fasli al-an. boleh Yumkinu bagi kamu atau boleh bagi kamu wah untuk keluar keluar dari eh oh dari oh kelas dari kelas sekarang. sekarang atau yumkinuka Atau yumkinukal khuruju minal fasli al-an. nah, Oke. Oke. salah. Yumkinuni um, u- umkinu an 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 akhudha hadhil majalitil Jalata majalital jalata ilal baiti nah, ilal baiti. Apa mungkinkah ini? saya Mungkinkah saya
Membawa membawa ini apa jalan nih? ini. Majalah ke rumah. Arba'ah. Arba'ah. Ab- Abi mari Abi maridun jiddan. Asia sakit sangat sangat. La yumkinuhu an yadhhaba ilal masba'i. Nah, ya mungkin baginya Tidak mungkin dia pergi ke apa hilang. nih? Oh, kilang. Oh, ini kilang. Kilang. Oke. Hamzah. Hamzah. Hadza yumkinu wa hadza la yumkinu. Ini mungkin dan ini tidak mungkin. Nah, contohnya Apa? saya tidak mungkin pergi ke pasar hari ini. Oke. Ah, amun. Ah, 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 ayumki. Nah, Ayumkin. Ah, 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 ayum kan? Ayum kan? ayo sini ini boleh. Ayumkinuni. Apa nih tadi? Untuk An pergi dan pergi. adhaba An 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 yad an adhaba ila adhaba ila suki. an adhaba ila suqi. Boleh Hmm. ya? Insyaallah ya. Ya, ya, insya Allah Aman. pelan-pelan Ustaz. Boleh Ustaz. Ustaz, insya Allah. Cek mau istirohi ya. Ya, ya masih Ustaz. Alhamdulillah. Berikutnya Ummu Saidah mungkin langsung ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma Abdullah, yali. Nah, Ustaz. langsung ya. Nah, Ta'ammal ma yali. wahid. Wahid, la yumkinuka au la yumkinu an tajlisa huna. Haza maq'adu Utsmana. Dengan Isnan, yumkinuka au yumkinu an takhruja minal faslil ana. Au yumkinuka al-khuruju. al-khuruju minal faslil ana. Rasa. Salasa ayumkinuni au ayumkinu an akhidha hazihil majallata ilal baiti. Abi maridun jiddan la yumkinuhu an yazhaba ilal masna'i. Hamzah. La yumkinu wa haza la yumkinu. Nah, contohnya saya tidak mungkin untuk menulis surat ini. La yumkinuni an aktuba uh, risalat ar-risalat. Hadhir risalata. La yumkinuni an aktuba hazihi risalata. La yumkinuni an aktuba hadhir risalah. Bisa ya? Insyaallah. Insyaallah. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallahu Saidah. taala. Ummu Ayu mungkin. Ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Wahid, la yumkinuka au la yumkinu an tajlisa huna. Hadza maq'adu Utsmana. Isnan, yumkinuka au yumkinu an takhruja minal faslil ana. Au yumkinuka al-khuruju minal faslil ana. Salasah, ayumkinuni au yumkinu an akhudha hadhil majallata An akhudha an akhudha hadhil majallata ilal baiti. arba'ah. Arba'ah, abi maridun jiddan la yumkinuhu an yadhhaba ilal masna'i. Khamsah. Hadza yumkinu wa hadza la yumkinu. Nah, nomor satu la yumkinuka. La harfu Harfu nafyin. Yumkinu. Fi'lun mudhari'un marfu'un bidammah. Wal kaf domir. Domirun muttasilun wa huwa maf'ulun bihi. Anta jelisa.
fa'ilun. fa'ilnya. Tapi berupa an dan mudhari'nya. Na'am. Contohnya saya tidak mungkin mencuci baju ini. La yumkinuni an ajlisa An eh, agsila an agsila baju hadzal qami. hadzal qamiso. Syukran Ummu Ayu, bagus. Baru berikutnya Ummu Fadlur Rahman mungkin. Ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Wahid. Wahid. La yumkinuka au la yumkinu an tajlisa huna. Hadha adu Uthmana. Ithnan. Bagus. Yumkinuka au yumkinu an takhruja minal faslil ana. Yumkinukal khuruju minal faslil ana. Yumkin khuruj. Yumkinu fi'il. Yumkinu fi'lun mudhari'un marfu'un bidammah. Wal kaf dhamir. Kaf dhamir muttasil wa huwa maf'ulun bihi. Al khuruju. Al khuruju fa'ilun. Fa'ilnya berupa masdar tuh ya. Naam Ustaz. Bentuknya masdar al khuruju. Tadi antakhruja berupa an dan mudhari'nya. Naam Ustaz. Boleh pakai dua-dua polanya. Salasa ayumkinuni au ayumkinu an akhudha hadhil majallata ilal baiti. Ma'a abi maridun jiddan. La yumkinuhu an yadhhaba ilal masna'i. Khamsa. Hadha yumkinu wa hadha la yumkinu. Contohnya, ibu saya di rumah. Tidak mungkin baginya untuk pergi ke pasar. Umi fil baiti. La yumkinuha An tadhhaba ila suqi. la yumkinuha an tadhhaba ila suqi. Syukran. Afan Ustaz. Rahman, bagus. Barakallahu fikum. Wa fik barakallahu. Ummu Fatimah mungkin. Ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Amatilah yang berikut. Wahid. La yumkinuka la yumkinu antajsa ada maq'adu Usmana. Isnan yumkinuka au yumkinu an takhruja minal faslil an. Au Yumkinukal khuruju minal fasli an. Khuruju minal fasli an. Berapa? Ayum kinuni au ayum kinu an akhudha hadhil majallata ilal baiti. Arba'ah. Abi maridun jiddan. La yumkinuhi ayat haba ilal La yumkinuhu. La yumkinuhu ayat haba ilal masna'i. Hadza yumkinu wa hadza la yumkinu. Contohnya Muhammad sedang sakit. Tidak mungkin baginya makan roti gitu misalnya, makan roti. Muhammad maridun La yumkinuhu an ya'kula ta'aman. An ya'kula ta'ama, an ya'kula al-khubza. Bisa ya? Insyaallah. Insyaallah Ustaz, pelan-pelan dulu.
Nah, buat aja sendiri, ngarang-ngarang aja sendiri, ngarang. Ya. Tulis. Biar tambah lancar. Syukuran Fatimah. Afwan Ustaz. Barakallahu. Wafik Ummu barakallah. Hafsah mungkin. Ta'ammal ma yali. Ustaz, bismillah. Ta'ammal ma yali wahid. La yumkinuka la yumkinu an tajlisa huna. Hadha maq'adu Utsmana. Isnan. Isnan. La yumkinuka yumkinu an takhruja minal faslil ana. Yumkinuka al-khuruju minal faslil ana. Nah, yumkinuka atau yumkinu fi'lun. Yumkinu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu. Wal kaf dhamirun. Kaf dhamirun muttasil wa huwa maf'ulun bih. Al khuruju. Al khuruju fa'ilun Nah, marfu'un bi dhammah. marfu'un bi dhammah. Salasa. Salasa ayumkinu an akhadha hadhil majallata ilal baiti. Arba. Arabi apa? Abi maridun jiddan la yumkinuhu an yadhhaba ilal masna'i. Sah. Hadza yumkinu wa hadza la yumkinu. Nah, contohnya saya tidak mungkin membuka pintu ini. La yumkinuni an fataha ya aftah. La yum la yum la yumkinuni an aftahal hadhil baba. La yumkinuni an aftaha hadzal bab. Ya. La Syukran. yumkinuni an aftahal hadzal baba. Aftaha hadzal bab. Bisa ya, Ummu Hafsah. Insyaallah Ustaz, pelan-pelan. Ummu Hafsah bagus. Afwan Ustaz. Ummu Jihan. Ya. Ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Wahid. Wahid. La yumkinuka. La yumkinu an tajlisa huna hadha maq'adu Utsmana. Isnan. Isnan. Yumkinuka au yumkinu an tahruja minal faslil ana. Au yumkinukal khuruju minal faslil ana. Salasa. Salasa. Ayumkinuni au ayumkinu an akhudha hadhil majallata ilal baiti. Arba. Arba'a. Abi maridun jiddan. La yumkinuhu an yazhaba ilal masna'i. Khamsa. Hadha yumkinu wa hadha la yumkinu. Contohnya Mujihan, tidak mungkin bagi kami untuk pergi ke misalnya kemana? Ke Malaysia. La yumkinu. Tidak mungkin bagi kami. Kami apa? La yumkinuna. La yumkinuna. La yumkinuna antah an nakhruj An nazhaba an najhaba ila an najhaba fil ila ma ila ila Malaysia. ila Malaysia. Nah, ulangi la yumkinuna. La yumkinuna antah an iya An nahnu an nazhaba. an najhaba ila Malaysia. Nah, gitu. Pakai nahnu nazhaba kan? Ya. Kalau ana an azhaba. An azhaba. Kalau Ya. anta an. An tazhaba. Kalau anti an. An tazhabina. An tadhhabi. Nunnya dihapus. An tadhhabi. An Karena ada an kan? Na'am Ustaz. An tadhhabi. La yumkinuki an tadhhabi ila Malaysia. Malaysia. Syukuran Mujihan bagus. Barakallahu fikum. Afan Ustaz, wafik barakallah. Mufaiza mungkin. Ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali.
Wahid, la yumkinuka au la yumkinu an tajlisa huna. Hadza maq'adu Utsmana. Isnan, yumkinuka au yumkinu an takhruja minal faslil ana. Au yumkinukal khuruju minal faslil ana. Ayumkinuni au ayumkinu an akhudha hadhil majalata ilal baiti. Arba. Abi maridun jiddan. La yumkinu an yadhhaba ilal masna'i. Khamsah. Hadza yumkinu wa hadza la yumkinu. Nah, contohnya tidak mungkin bagi kamu perempuan ya. Tidak mungkin bagi kamu untuk pergi ke sekolah. La yumkinuki bagi kamu untuk pergi Ke sekolah. antadhaba. Nah, kalau Tadhabina. Nah, nunnya dihapus karena ada an Antadhabi ilal madrasati ya Ustaz. madrasati. Sekolah di annaki maridotun. Karena kamu sakit. sakit. Maridotun. La yumkinuki. La yumkinuki antadhabi Ilal ilal madrasati li anna maridotun. Li anna maridotun. Maridotun, bagus. Faizah. Barakallahu. Bilqis mungkin. Bagus. Jaringan. Bilqis ada nggak? Yang belum lagi? Said udah tadi pertama. Tadi ada Bilqis, Fitri mungkin sudah juga ya? Belum, Tat. Fitri, tafadhali ta'ammal. Ta'ammal ma yali. Wahid. La yumkinuka aw lam yumkinu an tajlisa huna. Hadza maq'adu Utsmana. Isnan. Yumkinuka aw yumkinu an takhruja minal faslil an aw yumkinuka khuruju minal faslil an. Asalasa ayumkinuni aw ayumkinu an akhudha hadhil majallata ilal baiti. Arba'ah. Abi maridun jiddan. La yumkinuhu an yadhhaba ilal masna'i. Khamsah. Hadza yumkinu wa hadza la yumkinu. Contohnya tidak mungkin bagi kamu semua, bagi kalian untuk minum kopi misalnya. La yumkinu. La yumkinu. Kalau kalian semua jamak laki-laki, antum menjadi kum. La yumkinukum. Nah, la yumkinukum an. La yumkinukum an ashroba. Nah, kalau antum. Antashroba. Kalau antum, antashrobu. Oh ya. Antashrobu. Al-qahwata. Ulangi la yumkinukum. La yumkinukum antashrobu al-qahwata. Tidak mungkin bagi kalian semua. Tidak mungkin bagi kalian semua untuk minum kopi. Kopi lah. Syukran, Fitri. Ustaz, jazakallah. Sama Sudah semua ya, Ibu Mada simak beliau. Masih pemulihan Ibu Mada operasinya. Syafahullah. Tadi mobil kis tidak ada. Mungkin kita lihat waktunya belum zuhur di sini. Sayyid masih ada? Hadirah? Hadirah Ustaz. Munzu. Bismillah. Artinya apa tuh? Sebelum ya Ustaz? Semenjak. Semenjak. Oh, semenjak.
Sejak. Sejak. Ya, zaraf Semenjak. apa tuh? Zaraf zaman, Ustaz. Zaman. Atau harfu jar ya, lebih pasnya harfu jar juga ya. Bukan zaraf dia. Jadi mundu ini harfu jar ya, Ustaz. Harfu jar. Menunjukkan waktu memang sih. Mundu harfu. Bismillah. Mundu harfu jarin yahtassu bizaman. Bizamani. Mundu adalah huruf jar yang khusus menerangkan tentang waktu. Berarti huruf jar dia mengkasrokan selepasnya ya, menjarkan ya. Jadi menjarkan dia fungsinya. Amsilatun. Amsilatun. Ma ra'aituka mundu yaumaini. Saya tidak melihatmu. Saya tidak melihat kamu semenjak 2 hari. Huwa maridun. Huwa maridun mundu yaumil jum'ati. Dia sakit semenjak hari Jumat. Mundu yaumi kasrah kan? Kasrah semua. Mundu yaumaini. Na'am, Ustaz. Askunu. Kunu fi hazal baiti mundu sanatin. Saya tinggal di rumah ini semenjak setahun. Safara. Safara mundu salasati ayamin. Dia bersafar. Dia bersafar dia bersafar semenjak 3 hari. Semenjak 3 hari yang lalu. Mundu tuh, dia harfu jar ya. Nah, jadi mengkasrahkan menjarkan. Menjarkan isim selepasnya. Isim ya, menjarkan isim selepasnya. Nah, Barakallah. Ummu Siti Radiyah. Mundu. Maksudnya apa ya? Sejak. Atau semenjak. Ya, sejak. Mundu harfu. Mundu harfu jar. Yahtasu bizaman. Maknanya harfu khusus. Mundu adalah harfu jar, huruf jar yang khusus bagi waktu zaman. Bukan. Amsilatun ma'ro'aituka mundu yaumaini. Saya tidak melihat kamu. Saya tidak melihat kamu sejak 2 hari. Lalu. Huwa maridun. Huwa maridun mundu yaumil jumu'ati. Dia sakit. Dia sakit sejak hari Jumat. Askunu fi hadzal baiti mundu sanatin. Saya tinggal di rumah ini sejak setahun lalu. Safara mundu salasati ayamin. Saya bersafar sejak 3 hari yang lalu. Dia bersafar sejak 3 hari yang lalu ya. Mundu huruf jar ya, harfu jar. Ya, huruf jar. Selepasnya majrur tuh, yaumi di majrur dikasrahkan. Dikasrahkan. Mundu Jumaati itu memang lepas tuh huruf baris bawah. Jumaati mudhafun ilaih ya. Mudhafun ilaih. Oke. Mudhafun ilaih. Oke. Ummu Hafsah ta'ammalil amsilata. Ta'ammalil amsilata li mundu wa huwa min hurufil jarri. Amatilah contoh-contoh li
Untuk kata pada mundu. pada kata mundu dan dia huruf jar. Dia Dari huruf termasuk jar. huruf jar. Dan dia termasuk huruf jar. Wahid. Wahid. Ma ra'aitu Muhammadan mundu yaumil jumu'ati. Saya tidak melihat Muhammad semenjak hari Jumat. Nah, munzu harfu Mundu harfu jarin yatakhassu di zaman. di zaman. Yaumi isim Yaumi apa? Hari apa? Isim apa isim ya? majah. Isim majrur. Oh, ismun majrurun bimundu. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Jumati mudhafun ilaih. Al-jumu'ati mudhafun ilaih. Nan. Dia isim. Huwa ghaibun mundu usbu'in. Dia tidak hadir. Dia tidak hadir semenjak seminggu. Selasa. Lalu Selasa. Naskunu fi hadzal baiti mundu sanatin. Kami tinggal di rumah ini semenjak setahun. Arba'ah. Maridun mundu ruju'ihi min baladihi. Dia sakit semenjak kembali dari negaranya. Khamsah. A'rifu hadha syaikha mundu khamsi sanawatin. Saya telah mengenal Syekh ini, Syekh Tuan ini semenjak 5 tahun. 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Mundu. Saya maaf saya. Mundu ya. Ya berarti dia itu harfu jarin gitu Ustaz ya. Menunjukkan waktu. Waktu mati sejak. Mandi sejak. Syukran. Muhafsah. Apa Izin dulu sudah zuhur ya. Kita lanjut lagi besok mungkin saraf ya, insyaallah. Insyaallah Ustaz. Semangat belajar ya. Ya Ustaz, insyaallah Ustaz. Allah. Makan semua ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan.